Hello students, future jun doctor ho bisari asa or class 12 pohi asa or maybe it's your first drop. I have come up with the NEET June 2026 paper discussion and analysis. A analysis to ma Assamese aru English ot rakhim. In general moi Hindi to classes bilak long, but Hindi I think already bahut teachers e nijor way explain korise. Moi mor nijor way explain korim, but moi Assamese aru English rakhim. Prothom kotha to etu. Biology মই ভাবিছো চাৰিটা ভিডিওছত মই গুটেখিনি এক্সপ্লেইন কৰিম যাতে ভিডিওৰ লেংথটো বহুত বেছি দীঘলীয়া নহয় তোমালোকে 2-3 ঘণ্টা দিব নালাগে আধা ঘণ্টা 45 মিনিটৰ ভিতৰত ট্ৰাই কৰিম কনফাইন কৰিব কাৰণে or less than also that and after we are done with the discussion I will do an analysis মই তোমাক কম পেপাৰত কৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিছে বায়ত এটা কথা মই আগতীয়াকৈ কৈ দিও the questions are more or less from the NCERT even the questions which are at difficult level they were from the NCERT but কেনেকা খুদিছে NCERT পৰা হেতু আমাৰ কাৰণে জানা উচিত ঠিক আছে তে মই মোৰ জুটো ষ্টুডেন্টৰ পৰা মই পেপাৰ পাইছিলো কোড 70 হেতুৰ বেসিসতে মই কৈ আছো তোমাক ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন তো খুদিছে the number of vertebrae in a human is তো হিউম্যানত কেটা ভার্টিব্রা থাকে তো এইটো চ্যাপ্টার লোকোমোশন এন্ড মুভমেন্টৰ পৰা হয় लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला है तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होता है लंबर 5 ठीक है sacral 5 but they get fused so it is 1 I will consider 1 নহলে তোমালোকৰ आंसर ভুলে যাব sacral 1 and coccyx 1 count করা 12 plus 7 19 19 plus 5 24 25 26 answer will be 26 number of jodi cervical vertebra khudile hai answer to 7 hole hai number of jodi thoracic vertebra khudile hai answer to 12 hole hai total number of bones in the body boli kole 206 anyways next symbiotic association between fungi and algae is known as so moi etu keneka monot rakhisilu father F for father, F for fungi. Mother jagat ma koi asu amma. Amma algae. So in general ki hoy amar ghoroto ami dekha pao je amar deutaye ki kore bajar jay bajar koi khak pasoli bilak loi ahe jiji dorkar pore khanar karone jiji dorkar pore sob bostu loi ahe ghorle ar maye khana to banai in general nowadays man also cook I also know how to cook so that's a different phenomena but anyways so here the fungi will give all the nutrients वगैरह everything the inorganic things fungi body to hyphae है ना धागा धागा जैसा extended body है तो सब बस्तु बिलाक absorb करे प्ले दिबो आरु algae part पे photosynthesis करे ठीक আছে ए association to আমি কি বুলি কম ए association to আমি কি বুলি কম lichen There is also another association of fungi with the roots of higher plant which is known as mycorrhiza but they have asked between fungi and algae so the answer will be lichen. ठीक है next 93 sir cell theory কোনে দিছে তো বহুত ইজি ভাই 1838 দুজন সাইন্টিস্ট স্ক্লিডেন এন্ড শ্বান আৰু এজন সাইন্টিস্ট আছিল যোনে কৈছিল omnis sorry আৰু এজন সাইন্টিস্ট যোনজনে আছিল রুডল্ফ বাৰ্জো he said about the cell origin that cell arise the new cell arise from pre-existing cell that was রুডল্ফ বাৰ্জো কিন্তু আমাক সেল থিওরি was formulated by খুদিছে তে এজন জুলজিস্ট এজন বটনিস্ট স্ক্লিডেন এন্ড শ্বান that is the answer স্ক্লিডেন এন্ড শ্বান botanist and zoologist okay Robert Brown was the person who discovered nucleus Singer and Nicholson gave the fluid mosaic model okay and Anton von Leeuwenhoek was the person who made a self-made microscope simple father of microscopy buliu koy and he was the one who saw the first living cell so amar answer option number 1 hobo omnicellular ecellular Rudolf Virchow statement to ma koi asil je na amar question Rudolf Virchow opor nasil which of the following are characteristic of prokaryotic cell mane bacterial cell kingdom moneta prothom to koise ribosomes are made of 50s and 30s subunit so राइबोसोम तुम्हार 70s टाइप পোৱা যায় प्रोकैरियोट 70s का सबयूनिट होता है 50s আৰু 30s ঠিক আছে ইউক্যারিওটস 80s পোৱা যায় 70s পোৱা যায় 70s টু মাইটোকন্ড্রিয়া আৰু ক্লোৰোপ্লাস্টত পাবা
আৰু 80s টো তোমাৰ সাইটোপ্লাজমত অথবা তোমাৰ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত or nucleus or membrane of এইবিলাক জায়গাত আমি পাও তো তেতিয়া আমাৰ হৈ যায় bigger subunit 60s and 40s আমাক prokaryotic cellৰ কথা খুদিছে so 50 and 30 70 this is the correct option next they can have plasmids yes bacteria ভিতর তুমি main genetic material nucleate এটো তো পাবাই can have বুলি কৈছে that is correct because some bacteria not all bacteria some bacteria may have this extra chromosomal material circular double stranded which have different properties some give them fertility ka properties some give them nitrogen fixation ka some give them antibiotic resistance okay so a2 option no correct they can have plus can have boli koise thik ase next they contain mesosome yes cell membrane or extension eneka bhitorale ahe aru mesosome ki kaam kore mitochondria dore kaam kore mane they contain the enzymes of Krebs cycle aerobic respiration DNA replication to help kore cell wall or formation of help kore so a2 correct statement hai mesosomes ami pao ami mitochondria cytochondria organelles bilak na pao next ki koise they have peroxisome is a cell organelle and membrane bound cell organelles are not present in prokaryote except ribosome membrane na thake ঠিক আছে রাইবোজোমত মেমব্রেন না থাকে তো হে অর্গানেলি তুমি পাবা বাকি মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেলি একো নোপোৱা মাইটোকন্ড্রিয়া পারঅক্সিজম নোপোৱা সো দিস ইজ আ রং স্টেটমেন্ট ওকে তো আমার অপশনের হিসাবে যদি আমি টিক করু এ বি সি ইজ কারেক্ট অপশন নাম্বার 4 এ বি এন্ড সি অনলি ওকে আগবারো নেক্সট which of the following is not a part of central nervous system central neural system not a part কোনটো নহয় প্রথম দিছে arachnoid then কৈছে dura mater then কৈছে pia mater and then pericardium so eight inta brain or layers meninges of the brain these are the meninges of the brain so it is a part of central nervous system but cardium তোমালোকে তো cardio word খুলিলে বুজিব লাগে কি হয় এটো heart হয় okay this is the heart okay so this is basically the layer of the heart filled with fluid pericardial fluid jone shock absorber nisna kaam kore protection er kaam kore so answer will be pericardium is part of the heart these are the part of the brain so central nervous system are part of it next mitochondrial inner membrane encloses the so mitochondria jodi tumi structure sabo jua bahirar membrane thakibo bhitorar membrane thake with some infoldings known as cristae आगे इसके ऊपर भी क्वेश्चन है ठीक है and এই ভিতৰৰ পাৰ্টটো যোনটো তুমি দেখা পাই আছা এইটো this is known as matrix all the enzymes of Krebs cycle are present here except succinate dehydrogenase which is present in the inner membrane these are all MCQs in NEET okay खुदे एकाৰণে মই তোমাক লগে লগে জি বস্তু কব পাৰো মই কৈ আছো it's a paper का detail discussion it is not a Q&A session কি question চালো আনসার কৰিলো ঠিক আছে আমি ভালকে ডিসকাস কৰি আছো পেপাৰ কেটা question কেটা এনালাইজ কৰি আছো match the column দিছে match the column দিয়া মানে তো ভাই সবতকৈ ইজি টাইপৰ question আইটো because you just have to pick the option ঠিক আছে এটা দুটা জানিলে আমি এটো আনসার কৰিব পাৰো ঠিক আছে so cristae cisternae thylakoids and phospholipids চাৰিটা word দিয়া আছে right side এ তোমাৰ দিয়া flat membranous sac in the stroma of whatever is given আৰু xylem আমি ঠিক আছে infoldings in mitochondria to এইমাত্র কলো তোমাৰ ঠিক আছে तो A cristae will be infoldings in the mitochondria A matrate dekhalo etu this is cristae basically next cisternae tumi Golgi body eneka disc like structure dekha paba Golgi body diagram saba NCERT like this okay eneka so that will be option number 4 C is thylakoid क्या होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ऐसे फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक रहता है सॉरी हिंदी उলাই গৈ আছে फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक কেটা থাকে একদম কয়েন্সৰ নিচিনা এটা ওপৰ আৰু এটা হৈ থাকে these are the thylakoids to তোমাৰ 3 হৈ যাব C হৈ যাব 1 and phospholipid to হৈ গল তোমাৰ cell membrane because cell membrane is made up of principally phospholipid which phospholipid if they ask you lecithin okay এইবিলাক সব PYQ এ হয় মই নেক্সট ইয়াৰৰ ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে অলপ প্ৰিপাৰেচন কৰাই আছো ইন a way so my answer will be A2 इस ऑप्शन में है इस ऑप्शन में एक इटा ऑप्शन डिलीट हो गल देन कम्स योर B4 A2 B4 या B4 या तो আছে चलो C is the deciding factor C3 হবো C ना C1 है ऐसा C हो गल 1 flat membranous तो C1 is there in which option
A2 হৈ গল B4 C1 A2 option number 2 is the right answer and D3 yes okay next the plastid jet stores xanthophyll so xanthophyll is a pigment plastids are tinta type আছে যদি green color pigment rakhe which is basically your chlorophyll that is your chloroplast one of the plastid second plastid mein agar different colors especially you get the roy colors okay red orange yellow including this xanthophyll pigment jar karone ebla colors ahibo pare so xanthophyll pigment jodi thake that will be chromoplast chroma matlab color hota hai chromoplast and aro eta thake juntut kono color na thake that is the white color or colorless leucoplast leucoplast er main kam food storage hoy eta further division ase amyloplast alluroplast elioplast okay so amar question to xanthophyll er kotha khojise which is color but other than green color so answer will be chromoplast next which of the following statement related to pituitary gland are correct pituitary gland er kotha khudise brain at eta p size shape sella turcica mein wahan milta hai pituitary gland ठीक है की बोली कैसे it is divided anatomically into adenohypophysis and neurohypophysis yes anatomical division ठीक है correct NCERT diagram আছে it secretes follicle stimulating hormone yes तुम्हाला के human reproduction পইছা सके hypothalamus signal pituitary के pituitary FSH बुलाए FSH गई प्ले Sertoli cells ऊपर act करे और फीमेल और क्षेत्र follicles बनाते हेल्प करे follicle stimulating वो ओवरी में जाके एक्ट करता है next it secretes melanocyte stimulating hormone yes this also is from the pituitary then it will do whatever is necessary to do in the skin and then last option is it does not secrete prolactin to pituitary ulai okay for the secretion production of milk belly production of milk okay milk production er karone prolactin to A2 ulai kintu to A2 option correct A2 option correct A2 option correct does not koise karone bhul hoy gol तो हमारा आंसर हो जाएगा A, B and C only option number 2 A, B and C only next photorespiration reaction catalyzed by Rubisco is shown below RUBP plus O2 3 PGA plus की बनेगा that plus बने तुम्हारा 2 PGA क्यों हुआ because this is a 3 carbon compound and this is a 2 carbon compound and RUBP is a 5 carbon compound balance करिबो काटे 5 3 plus 2 so the answer will be 2 phosphoglycolate ঠিক আছে কাবার যদি মন তো নাই এই 3 কার্বনের গেম টু দি খেলি आंसर টু আরামসে দিব পারে mad cow disease is caused by so Whitecoat যোনটো 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন কৰিছিল তাত তিনটা অর্গানিজম চাৰিটা অর্গানিজম কি ৰাখিব পাৰা নাছিল মই মেইন গিটাৰ কথা কম লাইকেন টু এটা পঢ়িলে বাৰু ভাইরাস ভাইৰয়েডস এন্ড প্ৰিয়ন্স NCERT ভাইৰয়েডস রিলেটেড প্লান্ট ডিজিজ দিয়া আছে এন্ড প্ৰিয়ন্স রিলেটেড এনিমেল ডিজিজ দিয়া আছে তো প্রথম কথাটো ইয়াত এনিমেল ম্যাড কাউ ডিজিজ তা আনসারটো আমি প্রিয়ন পাই গল হয় না ভাইরাসত কি হয় বাহিৰত প্রোটিন কোড থাকে এন্ড ভিতৰত জেনেটিক মেটেৰিয়েল থাকে ভাইরাসত অকল আরএনএ থাকিব লো মলিকুলার মাস এন্ড প্রিয়ন only contain the protein P for prion P for protein that's how you can remember and there is no genetic material the RNA is not there okay the name of the mad cow disease is BSE bovine spongiform encephalopathy encephalopathy means something to do with brain right পাগল হয়ে যায় next which pigment has absorption peak at 700 nanometer কোৱাৰ লগে লগে P700 it is the main one okay main boss যাক সবে লাইট গিটা absorb কৰি ইয়াৰটাতে পঠায় reaction center which is chlorophyll A is the boss okay chlorophyll A बाकी सब उसका क्या है नौकर चाकर है next in water frogs respire using so frog jetya tadpole stage ot thake then it does have gills but jetya adult stage ot frog eta hi jay then frog can respire with the help of lungs also buccal cavity also skin eta adult frog eta jodi panit jay teta lungs use nokare teta ki use koribo skin use koribo even hibernation time to skin to use kore tar pisot which of the following represents the correct sequence of arrangement of bones in the lower limb so lower limb jodi tumi মোৰ ভৰিটো তো দেখাব নোৱাৰিম ক্যামেৰাৰ তলত আছে বহুত চলো এটা আইডিয়া দিও এটো সাপোজ ভৰিটো হয় তো ইয়াত থাকে সবতকৈ ডাঙৰ বোন তাৰ নাম হল তোমাৰ ফিমাৰ
देन यहाँ पे रहेगा तुम्हारा नी के लेवल पे कटोरा के शेप का, दैट इज योर पटेला। ठीक है, जस्ट लाइक बाटिर दरे न धरिले फील करिब पारा। तार पिছত यात तुमार থাকিব দুটা बोन्स, টিবিয়া एंड फिब्युला। यात अकल টিবিয়া দিয়া আছে, चलो টিবিয়া টিবিয়া एंड लास्टली जोंटो डिजिट्सत तुमार থাকে, ठीक है, डिजिट्सर आगे यात टार्सेल मेटाटार्सेल, तो टार्सेल्स विल बी हियर। ओके, फिब्युला दिया নাই सके। सो फीमर पेटेला टिबिया एंड टार्सेल्स, फीमर टिबिया भूल हो गल, फीमर पेटेला करेक्ट, फीमर पेटेला तासा टिबिया तासा टार्सेल्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ए सिक्वेंस। एबिला क्लासत মই ভাই নিজৰ বডিতে দেখাও স্টুডেন্টের জীবনভর মনত পড়ি যায়। 206 बोन्स इनफैक्ट মই গোটে বডিত দেখাই দিও, एक्सेप्ट द वन द स्कल बोन যোনটো আমি চাব নোৱাৰো, বাট বাকি সব बोन्स আমি ফিল কৰিব পাৰো मोर और लेस। नेक्स्ट फाइलोटैक्सी, डायरेक्ट क्वेश्चन বুঝিছে ভাই। फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट, इज द डेफिनेशन। फाइलोटैक्सी কি হয়? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स থাকে না কেবাটা, অপোজিট অল্টারনেট এনেকা এনেকা এগুলা লিভসৰ अरेंजमेंट, এটা হোল্ড থাকে এনেকা। এবিলাকৰ एग्जांपल्स পঢ়িবা, মৰফলজি ধুনিয়াকে एग्जांपल्स দিয়া আছে। আকৌ मैच द कॉलम আহিছে, मैच द कॉलम দেখা পালে মোৰ মানে মনটো পুৰা খুশ হৈ যায়। সো গ্লুট4 তোমাৰ এনসিইআরটি এটাই গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টাৰৰ নাম আছে, গ্লুট4 বায়োমলিকুলস চ্যাপ্টার। তো ডি এর आंसर 3 হৈ যাব, ডি आंसर 3 এইটা অপশন কাটি দিল। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर कुछ भी देखो, दूसरा कुछ भी देखो। स्टार्चर की काम होगा एनर्जी स्टोर करो। प्लांटत मेनली द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च, एनिमल ग्लाइकोजन। सो ए विल बी 2, ए 1 दी दिसे भूल हो गल, ए2 हमार करेक्ट ऑप्शन आइ गल। बाकी किटा चाइ लो। सी कैसे 4 कॉनकैलावेरिन लैक्टिन और तुम्हार एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शन, B1। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। এবাৰ চেক কৰি ললো। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन কি কৈছে? এনিমেল কিংডমৰ क्वेश्चन है। when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry। yes, যদি প্লেনে অর্গানিজমটো কোনো ইকুয়াল হাফত ডিভাইড কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আমি এসিমেট্ৰিক্যাল বুলি কওঁ, আৰু যদি তুমি যিকোনো প্লেন বনাই পেলে বডিটো টু ইকুয়াল হাফছত ডিভাইড কৰিব পাৰা তেতিয়া আমি ৰেডিয়াল সিমেট্ৰি বুলি কওঁ। আৰু যদি হিউম্যান মই জানেগা মুখ সোয়া এটা লাইনে দিয়ে টু ইকুয়াল হাফত ডিভাইড কৰিব পাৰিব, ইভেন ইনসেক্ট অর আৰ্থ্ৰোপোডা লাইক দিস। सो दिस इज नोन एज व्हाट? बायलैटरल सिमेट्री। तो यार रेडियल सिमेट्री डेफिनेशन दिसे, तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, करेक्ट स्टेटमेंट, जस्ट रेडियल सिमेट्री डेफिनेशन टू कॉल। नेक्स्ट की इन फाइलम इकाइनोडर्माटा बोथ एडल्ट्स एंड लार्वा हैड रेडियल सिमेट्री, फॉल्स। सो भाई इकाइनोडर्माटा एटमा क्लास तो कौन इकाइनोडर्माटा का स्पेशल पॉइंट है, ये इट्स वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर आल्सो। जेत्या इकाइनोडर्माटा लार्वा स्टेजत থাকে তেতিয়া बायलैटरल सिमेट्री হয় और एडल्टत गई पे रेडियल सिमेट्री हो जाए। ठीक है, एटू एक रकमे की है इवोल्यूशनर उल्टा गेम चलि आछे। हैं, तो ये बोला है कि बोथ लार्वा इज बायलैटरल सिमेट्री एंड द एडल्ट इज रेडियल सिमेट्री। दिस इज द खास थिंग अबाउट इकाइनोडर्माटा। ओके, सो हमारा आंसर की हो जाबो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स by incorrect। yes, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect। option number 3 is the right answer। नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टमत की किया है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टमत एबिला कोऑर्डिनेटेड वेट काम करा ऑर्गेनेलिज है, एनसीईआरटी पर डायरेक्ट खुदिसे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम থাকিবো, गोल्गी बॉडी থাকিবো, लाइसोसोम থাকিবো, वैक्यूल থাকিবো। तो हमारा ऑप्शन 1 है करेक्ट आंसर हो गइसे। यात क्लोरोप्लास्ट दिसे, पैरोक्सिसोम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। ओके, या तो पैरोक्सिसोम আছে, क्लोरोप्लास्ट আছে, these are not part of endomembrane system। endomembrane system at ekita hai endoplasmic। एनसीईआरटी सीधा सीधी लिखा है, एनसीईआरटी इनफैक्ट एटू लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। 109। ओके, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस दिसे टू। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। सो जेता ग्लाइकोलाइसिस হয় glucose in the end 1 molecule of glucose converts to 2 molecule of pyruvic acid। okay, this is 3 carbon compound, 2 into 3 6, glucose is a 6 carbon compound।
তে এটা গ্লুকোজ পা দুটা পাইৰুভিক এসিড পা আমাক কোৱেশ্চনত কি কৈছে 206 তে ভাই সিম্পল ম্যাথছ হয় যদি এটাৰ পা দুটা পোৱা তে 206 ৰ পা কিমান পাবা 206 * 2 ইউনিটাৰী মেথড ওকে 412 412 অপশন নম্বৰ 4 বাস এই কনসেপ্টটো লাগিছিল গ্লাইকোলাইসিসৰ এটা মলিকুল অফ গ্লুকোজে তোমাৰ 2 মলিকুল আমি নোটছটো লিখাইও এইবিলাক বস্তু ডাইৰেক্টলি তাৰপিছত আকৌ এটা প্লান্ট গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ পৰা কোৱেশ্চনটো খুজিছে হুইচ অফ দা ফলোইং প্লান্ট গ্ৰোথ ৰেগুলেটৰ ইজ ইউজড এজ আ হাৰ্বিসাইড তো ৰিমেম্বাৰ হাৰ্বিসাইড মানে গম পোৱা ন হাৰ্ব বিলাকক মাৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক তোমাৰ এক্সট্ৰা যিবিলাক প্লান্ট থাকে যিবিলাক কামৰ নহয় এইবিলাক মাৰিবৰ কাৰণে তে কোনটো আমি ইউজ কৰিব পাৰো বুলি কৈছে কোনটো হৰমন তে আমাৰ তাত হৰমনছ আছে অক্সিন জিবৰেলিন সাইটোকাইনিন এপসিজিক এসিড আৰু ইথাইলিন তাৰ মাজত অক্সিন টু যোনটো স্পেশালি সিনথেটিক অক্সিন হয় সিনথেটিক অক্সিন মানে বুজি পাইছা সিনথেটিক অক্সিন মানে বুজি পাইছা নে নাই সিনথেটিক অক্সিন মানে কি সিনথেটিক অক্সিন মানে যোনটো সাইন্টিস্টে ল্যাবত বনাইছে তে হেনেকা এইবিলাক সিনথেটিক অক্সিন বিলাক আমি এজ আ হাৰ্বিসাইড ইউজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে 24D এটো 24D ইজ আ সিনথেটিক অক্সিন বাকি কিটাটো নহয় এটো তো সাইটোকাইনিন এপসিজিক এসিড গিভে তো 24D is the right answer okay 24D dichlorophenoxyacetic acid D মানে dichlorophenoxyacetic acid synthetic oxygen হয় তো এটা আমার आंसर হয়ে যাবে okay moving on again two statements are given first statement in gymnosperm the male and the female gametophyte remain within the sporangia seed habit ahar lage lage female gametophyte thakiboi so first statement to the correct retention within the sporangia is correct statement second question in gymnosperm the seeds are not covered yes naked seeded hai bhai gymnosperm tumi fruit nupua ঠিক আছে naked seed মেঘালয় এটা ফুৰিব গলে ভৰ ভৰ কে জিমনোস্পার্ম আছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা তো ওচৰতে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে মেঘালয় যাতে খতা তুমি দেখাই পাবা ঠিক আছে জিমনোস্পার্ম the seeds are not covered so both the statements are correct huh? both statement 1 and statement 2 is correct statement so option number 1 will be the answer plant king number question again this is from biological classification ইয়াত ব্যাকটেরিয়া শেপ দিয়া আছে ব্যাকটেরিয়াক আমি শেপৰ বেসিছত চাৰিটা ক্যাটাগৰি ডিভাইড কৰিব পাৰো रॉड शेपेड तो बेसिलस बुली कोआ है स्फेरिकल तो कॉकस कोकाई प्लूरल कोकाई कॉकस हम लोग बोल सकते हैं कॉमा शेपर हले विब्रियो बुली कौ आरो स्पाइरल शेप एटा থাকে स्पाइरलम सो स्फेरिकल विल बी कोकाई रॉड विल बी बेसिलाई बेसिलस बेसिलाई सिंगुलर प्लूरल है बस कॉमा विल बी विब्रियो एंड स्पाइरलम इज स्पाइरिला स्पाइरल बुली लिखिब लागिছিল হ'ব দিয়া मिस्टेक है सर सॉरी प्रिंटिंग जी है ना A2 option 1 option 2 eliminated B4 A2 B1 option eliminated B4 option 4 is the right answer बाकी मिलाई लो मिलियो which of the following are characteristics of Solanaceae family okay Solanaceae family question खुदिले ठीक আছে सो एटर কাৰণে তো ভাই মরফোলজি যে তিনটা ফ্যামিলি দিয়া আছে ফেবেসি সোলানেসি है ना লিলিয়েসি এইবিলাকৰ ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স বিলাক পঢ়িব লাগিব তাত সব বস্তু লিখাই আছে পয়েন্টার্স হিচাপে লিখা আছে আমি তো স্টুডেন্টক বাৰে বাৰে পঢ়াই টেস্ট লৈ কোৱেশ্চন খুদি ক্লাছত ট্ৰিক্স শিকাই মুখস্থ মাৰাই দিও তথাপিও চলো মই মোৰ নলেজৰ পৰা তো ক'ব পাৰিম ইয়াত যে ফ্লাৱাৰ্স আৰ বাইসেক্সুৱেল এন্ড এক্টিনোমৰফিক ঠিক আছে কারেক্ট স্টেটমেন্ট জানা না এক্টিনোমরফিক জাইগোমরফিক কি হেতু রেডিয়াল বাইলেটারাল সিমেট্রি next calyx have 5 sepals and are united yes this is also correct okay 5 sepals united এখানে বক্স দিয়ে না ফ্লোরাল ফর্মুলা androecium has 5 stamens and their epipetalous connection আছে this is also correct okay ovary is inferior superior ovary ঠিক আছে ফার্স্ট ফ্যামিলি আমি G1 second family আমার G2 third family আমার G3 but these are all superior these are all superior inferior ovary कोई भूले करते हैं কোনবা স্টুডেন্ট যদি এগিটা না জানিলে হয় ovary inferior is the wrong because no family in our syllabus has got this inferior ovary so A B and C are correct again option number 1 A B and C are correct okay oh A B and C correct option হয়ে যাবে আমার next select the correct sequence of experiments that led to a gradual understanding of photosynthesis in A question 2 A2 মই difficult category রাখিম
কিয় ডিফিকাল্ট ক্যাটাগরি রাখি আছে বিকজ যদি স্টুডেন্ট এটাই গম না পায় না ফটোসিনথেসিসত এক্সপেৰিমেন্টছ গিটা মই ফটোসিনথেসিস পঢ়োৱাৰ আগত ইনফ্যাক্ট এনসিইআরটি টু কেবাটা এক্সপেৰিমেন্ট আছে তে আমি এটা ক্লাস বা দুটা ক্লাস অনলি এক্সপেৰিমেন্টৰ ওপৰতে লওঁ তাৰ পিছত আমি মেইন চ্যাপ্টাৰলৈ আহোঁ তে এক্সপেৰিমেন্ট গিটাক আমি এটা চোৱা এই অপশন গিটা পঢ়িলে কনফিউজ হবা কাৰণ সব আকপিস কৰি থৈছে ন তো মই তোমাক কাহিনীটো কওঁ সস একদম ফার্স্টলি কি হৈছিল बेल जार एक्सपेरिमेंट करा हয়েছিল बेल जार एक्सपेरिमेंट बेल जार समझ रहे हो ना जार के अंदर देयर वाज अ दे यूज द रैट एंड अ मिंट प्लांट कैंडल जलाइছিল कैंडल जलवार पिছত তোমাৰ মিনটো যেটা ক্যান্ডেল জ্বলোৱা দাছিল তেতিয়া মিনটো তোমাৰ মৰি গৈছিল ভিতৰ নিগনিটো মৰি গৈছিল বিকজ অফ ল্যাক অফ অক্সিজেন তাৰ পিছত কি হল যেতিয়া মিন প্লান্টটো লগাই দিলে ताजा फायर टू जली ऐसे मोमबत्ती भी जला हुआ है जब मोमबत्ती दे दिया मोमबत्ती भी जला हुआ वो ऑक्सीजन भी निकाल रहा है चूहा भी सर्वाइव कर रहा है सो दिस इज व्हाट हैपेंड ओके सो दैट इज द बेल जार एक्सपेरिमेंट डन बाय जोसेफ प्रिस्टली एंड इट टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ एयर इट अराउंड 1770 ओके प्रिस्टली साहब ने किया था सो रोल ऑफ एयर उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट रिलीज ऑफ O2 इंगेन हाउस से एक्सपेरिमेंट কৰিছিল इंगेन हाउस एक्सपेरिमेंट करे ग्रीन पार्टे ऑक्सीजन उलाई बोली কৈছিল that was around 1779 so oxygen release O2 release was the next thing first was the role of air okay 1779 okay after that in the year 1854 Julius von Secke proof করিলে যে গ্রিন পার্টে গ্লুকোজ প্রোডাকশন করে so production of food production of glucose 1854 glucose production and late 1800 of late 1800 माने towards the end of 1800 this absorption spectrum वाला चीज लिखा है absorption spectrum কোনটো সাইন্টিস্টে কব পাৰিবানে ভাবাচোন কোনটো সাইন্টিস্ট তোমালকে নিজে কোৱা তাৰপিছত মই তো কৈয়ে দিম এতিয়া কোনটো সাইন্টিস্ট absorption spectrum Engelmann চাইছিল bacteria were growing in the region which had blue right okay blue and red region और bacteria bur jama hai ji anok this should be the sequence okay first comes the role of air so role of air comes first then release of oxygen production of glucose yes absorption spectrum so amar option number 2 to correct hobo correct sequence hoye ase 1770 79 1854 aro late 1800s so ei bostu to with year na janile moi ekane students ok class ot kom कि साइंटिस्टर नाम और ईयर तो तुमी खरु कागजत लिखी हलेও মুখস্থ মাৰিব লাগিব you have to remember because it's given in the NCERT otherwise you can't solve this question this is a difficult question the number of action potential generated by SA node in a healthy human per minute तो भाई SA node जेतिया you know that heart is the only organ which can generate its own impulse okay it generates its own impulse तो যেহেতু হার্টে নিজৰ impulse নিজে জেনারেট কৰিব পাৰে SA node কি কৰিব SA node তোমাৰ shoot করিব impulse গিটা এসে নোডে impulse গিটা shoot করিব আর এই যে impulse গিটা যে shoot করিলে হেই shoot করা impulse ৰ পৰাই তোমাৰ গুটে হাৰ্টত আছে এসে নোড বা এবি নোড যায় bundle of his right branch left branch Purkinje fibers all those things are happening so generally হাৰ্টে কেইবাৰ বিট কৰে on an average 72 কিছুমানৰ 80 হ'ব পাৰে কিছুমানৰ 65 হ'ব পাৰে but average যদি মই চাব যাও 72 70 से 75 so the answer will be 70 to 75 this is exactly the number of time SA node shoots the impulses okay towards AV node and the other wall of the right atria so guys ইমানখিনি কোৱেশ্চনছ মই ডিসকাস কৰিলো জুনে এগ্ৰিকালচাৰৰ মোৰ ভিডিও চাই আছে তোমালোকৰ ভিডিওটো মই নেক্সট লৈ আহি আছো আৰু এইখিনি কোৱেশ্চনছে তোমাক হেল্প কৰিব these questions will also help you okay and these are the things which I tell in class jun NEET aspirant class 12 ত পঢ়ি আছে মই তোমালোকক কব বিচাৰো এইবিলাক বস্তু মই ক্লাছত লিখাও ইনফ্যাক্ট এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কোৱেশ্চনছ মই কৰিলো বায়ত there is not a single question which has come outside of my notes ঠিক আছে বায়ত নাহেও ইন জেনারেল ফিজিক্স আৰু কেমিস্ট্রি তো মই দেখাম মই ক্লাছত কেনেকা পঢ়াও তো এই পেপাৰটোত আমি লাষ্টত মই তোমাক এনালাইসিস কৰাৰ পিছত কম কি মোৰ নোটছৰ পৰা কিমান আহিছে আৰু মোৰ ষ্টুডেন্টছে কিমান পাই আছে ঠিক আছে stay tuned if you are in class 12 definitely you should watch these videos if you are a first dropper you should watch this video and মই অসমীয়াত explanation ৰাখিম যাতে আমাৰ অসমীয়া মিডিয়াম ষ্টুডেন্টসও বুজি পায় মই কি কব বিচাৰি আছো all right all the very best